davnih godina, nakon Drugog svjetskog rata, ovaj bunker je, ja bih rekla da je bio gospodarski objekt. On se koristio zato da se u njemu zimi spremi sjeno za blago. Ovaj bunker je bio igralište u zimi za ružnih dana. U ovom bunkeru se igrao mali nogomet, igralo se na kukalo. Ovaj bunker je bio inicijacija za dečke, on je bio ispit hrabrosti. Vi kad uđete unutra, to je potpuni mrak. Vi ste bili frajer, ako ste bili u stanju ući na ova vrata, protrčati bunkerom i na ovoj suprotnoj strani, na taj izlaz za nuždu, za te izvanredne situacije, ako ste bili u stanju na taj izlaz izaći vanka, onda ste vi bili frajeri. Dakle, vi ste potvrdili svoju hrabrost. Ja sam tako bila na tog Vittorija Emanuela. Mislim, ipak je on jednom trenutku okupirao moj dvor mog dida. I nisam bila njegov fan, ali onda je došla 91. Onda sam bila duboko zahvalna Vittoriju Emanuelu, jer da ove mreže bunkera na Ploči nije bilo, mi bismo zaista vrlo, vrlo loše prošli. Grad Zadar vam se branio upravo onako kako se Vittorio Emanuel branio od Kraljevine Jugoslavije. Strah koji je on imao je zapravo upravo bila ta crta na kojoj se grad branio. Ovo je jedno visoko komforno ratno sklonište. Dakle, on je unutra vrlo prostran, ima na početku 2 prostorije, ima ured zapovjednika, ima još jednu prostoriju, ima 2 WC-a, ima tuš. Dakle, visoko komforan prostor za sklonit se u ratu. Daje vam i osjećaj sigurnosti, ali i osjećaj panike. Ja mislim da su njemu zidovi metar i 20. To je nekoliko tona cimenta i željeza iznad vas. On u jednom trenutku počne vibrirat. Vi imate utisak da ta tona iznad vas diše, živa je. I sad samo čekate da se uruši i poklopi. Ja mislim da Ploča ima 28 bunkera i 10-ak tih osmatračnica, pijacola i tako. Svaki od tih bunkera ima svoju priču. Na glavnoj cesti je mali bunker u kojem je bila veza u Domovinskom ratu. Imate jedan bunker prema groblju. To su oni najistureniji prema granici. To je onda bila granica jednako kao što vam je bila granica Vittorija Emanuela. Mislim da smo se odlično organizirali između tih nenajavljenih i najavljenih bombardiranja. Mi koji smo bili bliže bunkeru, mislim, oni su vam isto imali neki raspored. Pa onda imate rano jutro, pije se kava, trči doma, stavi kuvat kumpire, vucivo, to će biti brzo gotovo i nećemo biti gladni. Pa ste onda imali ručak im je, onda ćemo ići skuhat čaj ili nešto za dicu. Ko svaki rat, iz ljudi vam je isplivalo i ono najbolje i ono najgore. Eto, mi smo imali sreću da je ovdje, čini mi se, isplivalo najbolje. Dakle, krenilo se sa izložbom fotografija ratne Ploče i onda su se tu događale divne situacije da vam dođu mladi ljudi u ranim 40-ima i da onda on meni kaže ovo ovdje na slici, ovo sam vam ja. A ja se ne mogu sjetiti. Mislim,
toliki broj tih mladih ljudi je prošao Pločom, osim toga nakon 20 godina ih vidite i naravno da ih se ne mogu sjetiti. Ali je to bilo toliko dirljivo da bi se ja uspjela rasplakati, da on meni kaže ovo se manja na slici. Nakon toga smo vam imali izložbu gospodina Zlatka Franića. Gospodin Franić od ispaljenih čahura. Dakle, on njih gravira, to je zaista bila jedna prekrasna izložba. Svaki od tih izložaka je osvijetljen i kad ih stavite u bunker, to je njihovo prirodno stanište. Imali smo vam u bunkeru Maskembal, imali smo vam Svetu Lucu, imali smo vam dalmatinsku večer, dakle da su nam muževi ponovo igrali Trešete, Briškule, Muru. Čekali smo Božić, imali smo novogodišnji tulum. Dakle, on zaista ima neslučajne mogućnosti. Meni vam se čini da bi bilo divno kad bi on mogao koristiti mještanima za nekakve aktivnosti vezane za selo. Ali isto tako zašto ne povremeno imati u njemu neku izložbu, neki koncert. Mi smo vam tu imali jedan koncert Klape i to je bilo prva liga, on je akustičan, on je izuzetno akustičan. Tako da, kažem, ako se nađe ekipa pametnih ljudi koja zna što će s njim napraviti, ja vam mislim da su njihove mogućnosti zaista neslučajne. Eto, samo treba dati malo truda sebi.